The students, welcome to my class, Sanskrit Shikhayatan. Today we teach the plus 2 poetry in Sanskrit, ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିର ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ସହିତ ବ୍ୟାକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକଟି ଅଛି, ଯସ୍ୟ ସ୍ନେହ ଭୟୋ ତସ୍ୟ ସ୍ନେହ ଦୁଃଖସ୍ୟ ଭାଜନମ୍ ସ୍ନେହ ମୂଲ୍ୟାନି ଦୁଃଖାନି ତାନି ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ବସେତ୍ ସୁଖମ୍। ତାହେଲେ ଯସ୍ୟ ସ୍ନେହ, ଯାହାର ସ୍ନେହ ରହିଛି, ଭୟମ୍ ତସ୍ୟ, ତସ୍ୟ କହିଲେ ତାହାର, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଯାହା ପାଖରେ ସ୍ନେହ ରହିଛି, ଯାହାଠାରେ ତୁମେ ସ୍ନେହ ରଖିଛ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଭୟ ରହୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିବା? ସ୍ନେହ ଦୁଃଖସ୍ୟ ଭାଜନ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରୁ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସ୍ନେହ ହେଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ। ସ୍ନେହ ମୂଲ୍ୟାନି ଦୁଃଖାନି, ତେଣୁ ସ୍ନେହର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦୁଃଖ। ସେଥିପାଇଁ ତାନି ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ବସେତ୍ ସୁଖମ୍, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ସୁଖରେ ରହିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ, ଶୁଣିଛେ ଆମେ, କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ଏଠି ଆମେ ପଢୁଛେ ସ୍ନେହର ବିନାଶରେ କ'ଣ? ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ଯଦି ଆମେ କାହା ପାଖରେ ସ୍ନେହ ରଖୁଛେ, ଯତ୍ ଶବ୍ଦର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ ହେଲା ଯସ୍ୟ, ତତ୍ ଶବ୍ଦର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ ହେଉଛି ତସ୍ୟ। ଯସ୍ୟ ମାନେ ଯାହାର, ତସ୍ୟ ମାନେ ତାହାର। ହେଲା, ଯାହାର ସ୍ନେହ ରହିଛି, ଏଠି ସ୍ନେହ ଭୟମ୍ ଏକାଠି ରହିଛି, ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦେବା, ସ୍ନେହ ଯୁକ୍ତ ଭୟମ୍। ତାହେଲେ ଏଇଠି ରହିଯିବା ଆମେ ଯସ୍ୟ ସ୍ନେହ, ଯାହାର ସ୍ନେହ ରହିଛି। ସ୍ନେହ ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଅନୁରାଗ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରୀତି। ତାହେଲେ ଯାହାର ସ୍ନେହ ରହିଛି, ଭୟମ୍ ତସ୍ୟ, ତାହାର ଭୟ ରହିଛି। ଆମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଯାହାକୁ ଯେତେ ସ୍ନେହ କରୁ, ତାର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ କି କ୍ଷତି ହୁଏ, ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଏବଂ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ତାର କିଛି କେମିତି ନ ହଉ। ଏଇ ଯୋଉ ଭୟଟା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ ସବୁବେଳେ। ସ୍ନେହ ଦୁଃଖସ୍ୟ ଭାଜନମ୍, ତେଣୁ ସ୍ନେହ ରହିଛି ମାନେ ଆମର, ଆମ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସ୍ନେହ ହେଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଯାହା ପାଖରେ ସ୍ନେହ ରଖିଛେ, ତାର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେ ଦୁଃଖଟା ଆଗ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ଆମକୁ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ହେଲା, ତେଣୁ ସ୍ନେହ ହେଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ନେହ ମୂଲ୍ୟାନି ଦୁଃଖାନି, ସ୍ନେହର ଶେଷ ପରିଣତି କ'ଣ? ଦୁଃଖ। ସ୍ନେହ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଶେଷକୁ ପାଇବା କ'ଣ? ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ତାନି ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା, ତାନି ତାକୁ ମାନେ କାହାକୁ? ସ୍ନେହକୁ। ସ୍ନେହକୁ ତ୍ୟାଗ କରି, ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ହେଲା ତ୍ୟଜ ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱା, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ, କୃଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ କୁହାଯାଏ ତ୍ୟଜ ଯୁକ୍ତ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା। ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ମାନେ ଛାଡ଼ି ବା ତ୍ୟାଗ କରି, ବସେତ୍ ସୁଖମ୍, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର, ବସେତ୍ ଯୁକ୍ତ ସୁଖମ୍, ସୁଖରେ ବାସ କର। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ବା ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଆମଠାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସ୍ନେହ ହେଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ। ତେଣୁ ସ୍ନେହର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଲାଷ୍ଟକୁ ଦୁଃଖ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ସୁଖରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ସପ୍ତମ ଶ୍ଲୋକକୁ। ସପ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ କ'ଣ ଅଛି? ଏଠାରେ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ, ଅହୋବତ୍ ବିଚିତ୍ରାଣୀ ଚରିତ୍ରାଣୀ ମହାତ୍ମାନାମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୃଣାୟ ମନ୍ୟତେ ତଦ୍ଭାରେଣ ନମନ୍ତି ଚ। ତାହେଲେ ଅହୋବତ୍ ହେଲା, ଅହୋବତ୍, ବତ୍ ମାନେ ପରି, ଏହିପରି, ଅହୋବତ୍ ବିଚିତ୍ରାଣୀ ଚରିତ୍ରାଣୀ, ବିଚିତ୍ର ଶବ୍ଦର ବହୁବଚନ, ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁବଚନ ଅଛି ବିଚିତ୍ରାଣୀ। ଚରିତ୍ର ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁବଚନ ହେଉଛି ଚରିତ୍ରାଣୀ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏହିପରି ବିଚିତ୍ର ଚରିତ୍ର, ଚରିତ୍ର ତମେ ଜାଣିଛ ଗୁଣ, ନାଇଁ? ମହାତ୍ମାନମ୍, ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କର, ମହାନ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର, ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଅଟେ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର
विचित्र अटे। केमती विचित्र आमे जानुचे ना लक्ष्मी तृणाय मन्यते। लक्ष्मी को लक्ष्मी तो आम जानिचे तुमे धन धनदात्री देवी तारे लक्ष्मी को तृणाय मन्यते। तृण परी घास परी से माने मने करंती। जो माने आमे कौन साधारण लोक लक्ष्मी को बहुत आमे सम्मान दऊ ताकू सबले डाकू जे केमती आम पाखे लक्ष्मी न छाड़ू सब थांतु किंतु जो माने महात्मा माने से कौन करती लक्ष्मी को तृण परी मने करती माने घास परी मने करती। तत् भारेण नमंती च तद्भारेण अच्छी संधि विच्छेद करदे तत् युक्त भारेण तद्भारेण जदि पाखे लक्ष्मी रुहंती धन रुहंती ताहार भारे तार ओजन रे से कौन होती नमंती। नमंती माने नई जाती नम्र हो जाती। किंतु प्रकृत रे साधारण लोक माने जदि धन थाए से गर्व फुली उठती किंतु महात्मा माने बा ज्ञानी व्यक्ति माने लक्ष्मी को तृण परी मन करती एवं जदि पाखे बहुत धन हो जाए से भारे से नई जाती है जमती विद्या ददाति विनय बोले विद्या जेपरी कौन करे विनय प्रदान करे है से परी नम्र हो जाती। एबे आमे चलो 8 श्लोक को जीवा। 8 श्लोक रे कौन अच्छी शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृषाया परो व्याधि न च धर्म दया पर। ताले एठी टिके संधि विच्छेद कर दिया तुमे शांति तुल्यम शांति ही युक्त तुल्यम है शांति परी तुल्यम माने कौन परी शांति पिला माने कौन हृदयर कौन शांति को आमे शांति को हृदय रे जो शांति आमे अनुभव करू ताको आमे शांति बोली अनुभव करू। तेणु शांति तुल्यम तपह तपस्या जो करू आमे तपह युक्त न युक्त अस्ति नास्ति तले शांति तुल्य तप नहीं नास्ति न युक्त अस्ति नास्ति है शांति परी तपस्या नहीं। तपस्या तमे जानिच निज काम रे तिष्ठि रहिबा को तपस्या कहा जाए निजर जो एकाग्रता को तले शांति परी गोटे तपस्या कोठी मिलबनी। न संतोष संतोषात् परम सुखम संतोषात् परम ताले संतोष परी सुख किछि नहीं है शांति परी तपस्या नहीं संतोष परी सुख नहीं। न तृषाया पर व्याधि ही एटी संधि विच्छेद कर दियो व्याधिर न अच्छी व्याधि ही युक्त न है ताले हमें से कौन है व्याधि ही युक्त न ताले सेठी रही जिबा न तृषाया पर व्याधि ही तृषा परी रोग आ कोठी नहीं है तृषा गोटे माने पाइबार इच्छा जो सेटा होची गोटे व्याधि रोग न च धर्म दया पर दया युक्त अपर ताले धर्म परी कौन नहीं दया परी धर्म नहीं ताले दया गोटे एमती जिनस तापरी धर्म आ कोठी नहीं धर्म सबुठारु श्रेष्ठ आमे जानिचे ताले दया परी धर्म आ कोठी नहीं दया होची श्रेष्ठ धर्म। ताले इठी चारोटी जिनस कहा जायछि शांति परी तपस्या नहीं संतोष परी सुख नहीं सबुठारु सुख है संतोष तृष्णा परी व्याधि नहीं है जो पाइबार इच्छा लोभ तापरी आउ रोग नहीं से सबुठारु गोटे बड़ रोग आउ दया परी धर्म नहीं दया गोटे होची श्रेष्ठ धर्म। तेणु एगुड़ी को आमे सदा सर्वदा कौन आचरण करवा उचित। एबे 9 श्लोकटी देखिबा सही परी सही श्लोकटी परी एटी मध्य अछि नास्ति काम सम व्याधि नास्ति स्नेह सम रिपुः नास्ति कोप सम बह्नि नास्ति ज्ञानात् पर सुखम। ताले नास्ति न युक्त अस्ति न माने नाही अस्ति माने अछि ताले नास्ति कहले नाही काम सम है कामना बा इच्छा इच्छा परी कामनाया सम षष्ठी तत्पुरुष समास ताले कामना परी व्याधि नास्ति एटी संधि विच्छेद कर दियो व्याधि ही युक्त न युक्त अस्ति ताले कामना बा इच्छा परी रोग नहीं संसार भितरे बुझला नास्ति मोह सम रिपुः
रिपुः माने कौन शत्रु तेले मोह मोह परी शत्रु आउ केही नाही संसार रे कामना परी रोग नाही कामना होची गोटे श्रेष्ठ रोग मोह परी शत्रु नाही हैला सेमती नास्ति कोप सम बन्ही कोप कोप माने रागिबा रागिबा परी कौन निया कोठी नाही से श्रेष्ठ बन्ही गोटे निया लगे देबो नहीं रागिबा माने सब किछि क्षति कर देबो नास्ति ज्ञानात् परम सुखम ज्ञानात् युक्त परम नास्ति तो बारंबार को होउची न युक्त अस्ति तले ज्ञान परी सुख आ कोठी संसार रे नाही तेणु आमे कौन जो गुड़िक आम पई खराब ताकू त्याग करी भल जिनस ग्रहण करिबा कामना होउची गोटे रोग मोह होउची गोटे शत्रु आ कोप होउची गोटे राग होउची कौन गोटे बन्ही बा निया परी जहाँकि जाली पकाए समस्त को शरीर को मध्य जाली पकाए रागिले तेणु ज्ञान परी सुख नाही सबुठारु श्रेष्ठ सुख कोठी ज्ञान तेणु आमे सदा सर्वदा कौन करबा ज्ञान को आहरण करबा उचित बुझिपारल पिला माने तेणु एई श्लोक गुड़िक अति साधारण चाणक्यंकर तेणु ताकू सदा सर्वदा पढ़िबा सहित भल काम रे मध्य निज चरित्र रे यदि आमे व्यवहार करिबा ताले निश्चित भाव रे गोटे भल मनीष अंततः होई परिबा तेणु आज पई आमे एइठी रखिबा पुणी थरे 10म श्लोक ठारू 5म पार्ट रे आमे पढ़िबा समस्त को धन्यवाद।